आं गोबां साजानाय दङ हाबा आंनि बुखानि कक आंनि वानसुगमों आंनि तंमों किसा निरक बाई शेयार खायदा मुसुक तमाने हनै गोबां borok गोबां कमेन्ट रो गोबां borok गानो साव आं दालारसि अमसिते गोबां हाया कक सावता एक्चुअली बथ आंबो borok मनुष्य आंबो वाइसा बुखा कष्ट नांगौ कष्टले नाया आंना बोले गुबै कगनो कष्ट नांगौ हापा बने बिसिंतैनो आं 2018 नि लास्ट मीन्स 2019 निसिमी बोबाग्रा बाय दङ दाबो 2026 चलि दङ तमाने एक्चुअली बनी बुबाग्रानि नाहारमुं बा बुबाग्रानि वानसुगमुं बनी जे दफानि बांगै सामु खाइमानि बरकनि बांगै सामु खाइमानि कुरुइ बरकनि अधिकारनि बांगै सामु कक सामानि बिख्रायकनि अधिकारनि बांगै कक सामानि बनी बांगै आं बनी लगेरो ताबक जरा आं नेता बुं मुचुया आनो 10 टाका रदि बुं साया मुंसा साया अमनि बिसिंतु आनो गोबां मा जागो पुलिस बाय केस रो जागो बुई बाय बु जागो ते निरक बसियो जे आं तो खरकसा थुरुकसा हनै ते तिप्रा साबा बुखुं बारानि बांगै कक साइ तंमानि बिसिंति कक गोबां हाया साव निरक बसिनाय कायसा निरक कम्युनिटी ने याकारै ते कायसा कम्युनिटी बांगै कक सानाय खे बुसुक दरके हंजागो आनो जमात्या बुसा आं क्रस आनि बुमा बफा बहाय गोबां मा दं नेगेटिव स्केन्स खायो गोबां मा आं रांजा बहाय गोबां मा साव एक्चुअली ससियेल मीडिया बा सानाय ब्ले हाबा आं अमो कमहाय शक सामानि आं बुखाव नाया इखे जोंनि पलिटिकल लीडर रक बाय जोंनि पार्टीनि पलिटिकल लीडर बायबो नेगेटिव साव गुबुन सानाय हाबा आं बुखाबाया एक्चुअली नायदे जों बरक मनुष्य आनि और दुगान दङ और दुगानो सामु खायो आंबो आसुक अशिक्षित बयाम नेरहाय रोङाफानो किसा मिसाले परे जा हाबा सामु तांगै चामानाय बहाय आसुक कैपेबिलिटी आनि दं सामु तांगै चाइ दं आंबो आसुक बिख्रा फेमिली नि बिलं खायो बो बरन नों एक्सप्लेन खाई सामाया चराय फरसिं आं बिनि और सामु तांगै सि अमो खायो इनके नोंनि लाइफ न वान सुक नायगोन एक्चुअली आं रां बायबा अमोनि बांगै जुदि खाइखा आं बुसुक कुदुक दंनाय आं अलमोस्ट अब 30+ बोसोर लाइथांकानि जीवननि ते 60 बोसोर बिसिङते 30 बोसोर आनि आगो दं आं आसुक रां आसुक सम्पद जुदि तंखांका आं बनो तुमा खायनाय जुदि आं बरक न खागै धर्म न तुई खागै तंखांका आनि तुमा प्रफिट दंनाय खरसा बरक बुखुं बारा हनै खरसा बरक ट्राइबेल हनै खरसा बरक तिप्रासा हनै बनो आं हिंसा खाई बनो आं नायस्रै आं तुमा मानाय बानि लाइफ आं तुमा मानाय आनि लाइफ तुमा मानाय आं मुं समाया ना ब्ले आं जे गोथां तौमा जरासि आं मुस्लिम जे गोथां तौमा जरासि आं
thuruksa jei kathang tongma jorasi ang borok hingke tini yake khena soni ang po thuinai thik nung bo thuinai nung ang joto thuinai jong borok moni sungmani ba achai mani toma benefit tongba jodi ang khoroksa borok no bukhung bara hwnoi bono অধিকার no maya boni rights maya education system no niro one sok nadi edisini education system no tui kok sakha angke oro kosto nango ang je lekha rongjak ba lekha korong borok siu education je busuk dorkar nango chini society ni bangui dofani bangui jati ni bangui bole je siar ya borokla asuk sia phana apa je kisa misa sijak phano borokle siu tabok ni tini ni kok sau bohai kabang haya comment sau case mo sau ang toma dorkar nang ba kok samani tabok na ji chini muslim rok no usuk dorokhe অত্যাচার খাইতং inke muslim ni bangile kok sajanai tongo sara bharat borsho tongo world o tongo joto sai tongo ang bo sau joto borok sau ka khorosa borok bai kaisa jati bai kaisa dopha bai hai angkhe jong joto kok mati sau inka ani lorok toma onnai tongba ang kaisa dopha ni bangai ADC ni development ni bangai kok sakhanga or toma chaya tongba nero kisa one shot nai di actually angle rang pucha mung sanaya ani je ang maso 5,000 income kaika ang enough ang bobai chole mano ani nukhung ang asuk ganang ya ang bikrani busasi ang ganang butang muchuya apa angke sok somoy no one sogu ani bohok upung te khoro samai jayake salsa horsa mai jayake baike thunai bono wa maun sogu jong borok moni songui achai mani si jong lucky that jong soba খ্রিস্টান soba hindu soba muslim soba জমাইতা soba wanji soba bo tomani haike khagba jodi jong 1 minute ni bangwa songnai ang thui paikhe ang jahannam de thangnai sorgo de thangnai norok de thangnai soba samanai kei samaya nable ang kathang tong tu tei jodi kaisa borok ni bangai kok sakha angke borok bai onnai ing tongo borono dukar oi tongo education system no kaisa one so nai le sini bono kaisa one so ke nirok sinai belai no kosto nangoro tei sajanai tongo aste aste sanai nirok bai share khainai joto na hambai